Opel Karavanji соли барориш 98 комплектацияш комфорт десом мани намуди бернаи мошин мани намуд аскафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет ойначаҳои пеш электроника коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад пробег 253 000 километр пробег ва ин ҳолати салони мошин сидениёш лахта дӯстони азиз ва ин ҳолати салони қафои мошин ва ин шторкаҳои қафо мана чӣ хеле ки дида истодед салонашам хуб мотор 1.8 Экотек сӯзишвориш бензин ҳоли газ дидагиш не мошин расходаш чанта 10 та сахта расход 10 литр бензин киди 100 км мегардад ва ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз нархи мошин 42 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 872 1200 ёдовар мешавед 35 000 сомон кадаги надодаги дӯстон Opel Zafira соли барориш 99 мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз мани намуд аскафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 2 электропакет ойначаҳош электроника коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад пробег 476 000 километр пробег ин ҳолати салони мошин сидениёш лахта боз инҷа люкам дорад люкаш кор мекунад гусасия ин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.8 Экотек сӯзишвориш газ бензин гази евро 4 расход чанта газ киди чанта 10 чанта мегардад расходаш 10 та газ киди 100 км мегардад дӯстони азиз ёдовар мешавем ҳуҷҷатош яксолина нархи мошин 48 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 901 50 52 Opel Zafira соли барориш 2000 мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз мани намуд аскафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 2 электропакет ойначаҳош электроника коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад пробег 274 000 километр пробег мультирол дӯстон ва ин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6 Экотек сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 будааст расходаш 10 та газ киди 90 км мегардад дӯстони азиз мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 42 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 815 17 18 Zafira Elegance соли барориш 99 дӯстони азиз мани намуди бернаи мошин
حجتاش تا ماه فوریه سال 2022. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، آینه چاش الکترونیک، коробкаш مکانیک، اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگ 386,000 کیلومتر پرابیگ. باز مولتی رول. این حالت سالن ماشین دوستان عزیز. سیدینیاش لختگین. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 1.1 سوزشوارش گاز بنزین. گازی یورو 4. راسخود چنده؟ راسخودش 10 تا گازکی 90 کیلومتر میگردد. یعنی حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 678 02. زفیر الگانس سال براریش 2000. یعنی نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. یعنی نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، آینه چای پیش الکترونیک، коробкаш مکانیک و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگ 379,000 کیلومتر پرابیگ. مولتی رول سیدینیاش لخته دوستان. باز و اینجا لوکام دارد. من این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 1.1 سوزشوارش گاز بنزین. راسخود چنده؟ راسخود راسخودش 10 تا گازکی 90 کیلومتر میگردد. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 202 22 91. اوپل هچبک سال براریش 97. یعنی نمود بیرنه ماشین. حجتاش نو گذشتگی گذاشتن 4 روز پیش گذشتگی 1 سال نه. یعنی نمود از قفای ماشین دوستان عزیز. حاضر چیستا؟ گاب نیست گاب نیست. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن коробкаш автомат، اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگش 190,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین و اینجا لوکام دارد. سیدینیاش لختگین دوستان. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.6 1.1 سوزشوارش گاز بنزین. راسخود چنده راسخود؟ راسخود 10 تا 85 تا 90 تا 80 میدونی شهر. راسخود 10 تا گازگیری 85 تا 90 کیلومتر میگردد دوستان. این حالت موتور ماشین. خدوایاش موتوراش زور بالوناش ناوساسیان 4 دیسکاش کردی. موتور روغن خوریش نی. روغنش کی واس کردی؟ همش ناوساسیان روغنای موتورم ناوی واس کردی. دوستان عزیز. نرخ ماشین 38,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 717 55 00. زفیر سلکشن سال براریش 2001. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، آینه چاش الکترونیک،
коробкаш механик. اینجا مایتافون دارد، مولتیرول، پرابیگ 230,000 کیلومتر پرابیگ. و این هولت سالن ماشین سیدینیاش لحته دوستان. و این هولت سالن خفای ماشین. موتور 1.8 1.1 سوزشوارش گاز بنزین. گازش یورو 4 расход چنده؟ расходش 85 90 کیلومتر 10 تا گاز گیرید دوستان عزیز. این حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 55,000 تومان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 908 08 04. سیسک الیگانس سالی برارش 95. منی 90 بیرنه ماشین دوستان عزیز. منی 90 از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш механика، اینجا CD پلیر داره، سنتر زماک، پرابیگ 483,000 کیلومتر پرابیگ. و این هولت سالن ماشین و اینجا باز لوکام داره، سیدینیاش لحتگین. و این هولت سالن قفای ماشین دوستان عزیز. موتور 2 سوزشوارش دیزل، расходش 6 لیتر به 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. و این هولت موتور ماشین. نرخ ماشین 35,000 تومان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 817 87 55. BMW سال برارش 93 دوستان عزیز. من این نمود بیرنه ماشین. من این نمود از کفای ماشین. این کفاشان باز زدنی کاملی هم داره. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن коробкаш механика، اینجا CD پلیر، مانیتور، پرابیگ. پرابیگش 285,000 کیلومتر پرابیگ. این هولت سالن ماشین. این هولت سالن کفای ماشین. باز لوکام داره. موتور 2 سوزشوارش گاز بنزین. расход چنده گاز کی؟ расходش 10 تا گاز کی 80 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. این هولت موتور ماشین. نرخ ماشین 16,000 تومان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 889 30 35.